Thank you po. Okay. Maganda ako, Ma'am Green. Pa-double check, ma'am. Scratches din. Sige. Check na lang ma'am kung may mga scratches, dents or damage. Okay naman ma'am. Redmi 15 5G 256 green. Open ka 8256. naman, ma'am. Dalawa yung frame mo, ma'am. Gumagana to sa kahit anong... iPhone? Pwede ma'am. True Bluetooth lang po. Any ano na naman yan. Cellphone ma'am pwede. Naglalagay na kayo ng ano? Plastic lang to, ma'am. Pero pag gusto mo palagyan ng tempered, meron din naman, ma'am. Kaya nga palagyan ko yung set, yung ano na yung ceramic. Ceramic. Yung mat. Apo. Magkano yun? 499, ma'am. Kulay na yun din yun. Redmi Full na kasi yun, ma'am, eh. 15 5G. Tsaka 6.9 kasi to. Malaki yung screen. Wala na akong supply. Is, Okay, eh, lagyan mo na. Asan yung ano niya, yung... case. Itim yung case niya, ma'am. Case niya ma'am. Black. Medyo delikado lang yung likod. Babae ba yung gamit? Baka. Madulas Medyo kasi to, ma'am. manipis tsaka open yung camera. Meron siya nabibili, ma'am, yung cover ito. Tapos may mga bumper. Redmi 15 5G 256 green.